et le développement à Bamananga Mali Kura ni ɲɛta parti o de ye a ka parti ye ale bɛ don an fɛ yan sisan 8 mars hukumu kɔnɔ n'Ala sɔnna an na tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye Sunkalo ayiwa i tɛ kunbɛli ko musique labɛn Jamana muso yo kuma benda na usona ma dia bedia Jamana muso yo kuma benda na usona ma dia bedia Jamana muso yo kuma benda na usona ma dia bedia Jamana muso yo kuma benda na usona ma dia bedia Maliva muso lo kuma benda na usona ma dia bedia Burukina muso lo kuma benda na usona ma Wadivari musolo kuma benda na usona ma Lagina musolo kuma benda na usona ma Jamana musoyo kuma benda na usona ni ma diabedia Jamana musoyo kuma benda na usona ma diabedia Jamana tedia ni muso nyumante na usona ma Dugu tedia ni muso nyumante na usona ma Dema ya tedia ni muso nyumante na usona ma Adama de ya tedia ni muso nyumante na usona ma Jamana musolo kuma benu hunda na usona ma diabedia Jamana musolo kuma benda na usona ma diabedia Jamana musolo kuma benda na usona ma diabedia Jamana musolo kuma benda na usona ma diabedia na usona ma na uye sabali mineta Jala sigiti nyede ni munuga sabali te na usono ma Jala sigiti nyede ni sabali nyuma te na usona ma Ala da ugade wolo nyani ni toroma na usono ma Ni muso sɔnna diɲɛ bɛ ja ni muso sɔnna diɲɛ bɛ bɛn ni muso sɔnna diɲɛ bɛ yiriwa ni muso sɔnna diɲɛ bɛ basigi mais faut k'u senkɔrɔma don dɛ parce que muso Ala y'u bila minɛn mun kɔnɔ est ce que cɛw bɛ k'u dɛmɛ o n'o minɛn wa ɲininkali b'o yɔrɔ de la mais ni muso fana y'a ye cɛw fana tɛ k'u dɛmɛ hakili la n'u ye wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye o fana tɛ baasi a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ danbe kɔnɔ a ka kɛ lahala bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'a fɔ an nisɔndiyalen dɔ bi belebele dɔ b'an bolo kɔrɔ an hakili b'a la mardi 13 mars an ye madame Sempara Astan Keita bisimila yan ale b'a fɛ ka plateforme dɔ sigi les femmes du Mali unies pour leurs droits o kɔfɛ mercredi dɔ an ye association Bɛnkadi cɛsiritɔ mɔgɔw bisimila a présenté madame Dia Oumou Sissoko ale ni a ka vice président n'o ye Aïcha Badian Keita ye kunu alamisa an ye association an bɛɛ kungo a ɲɛmaaba n'o ye madame Kulibali Moyine Diko ye fo ka taa se Fatumata Kuresi n'u b'a wele ko Tɛnɛ olu de tun b'an bolo kɔrɔ olu fana ka wuli ka jɔ ye maltraitance min bɛ kɛ muso ni denmisɛnninw o bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn ani ka denmisɛnninw dɛmɛ u bɛ se ka wolo sɛbɛnw sɔrɔ ani ka u kalan ani fana ka musow fana dɛmɛ bololabaara ninnu fana bi belebele min b'an bolo o ye fulamuso ye an y'o de fɔ n ko fulaw kɔni ni waati na nɔnɔ kɔni b'u bolo dɛ mais masala ni misi nɔnɔ de a bɛrɛ tɛ Asetu ni sɔgɔma ɲagami b'a la i ni sɔgɔma denbaya dun alhamdulillah an bɛ Ala tanu Sunkalo est ce que an ka micro in ka ɲi Asetu a ni sɔgɔma nse baba i ni sɔgɔma denbaya dun alhamdulillah an bɛ Ala tanu baasi tɛ yen monsieur Robichaud a bɛ baasi fosi tɛ tout va bien alhamdulillah les enfants tout le monde va bien notre parti alhamdulillah le PRD ça va ayi an b'a fɔ mɔgɔw ye o ka t'u to yen fɔlɔ n'an tilala an bɛ tila k'u ka numéro d'u ma n'a b'a fɛ ka don parti na n'Ala sɔnna a dayɛlɛlen de bɛɛ ye peut-être ale bɛna kɛ muso fɔlɔ candidate ye 2018 na an bɛna a jukɔrɔma don ayiwa tu i bisimila i b'i ka so musow ka radio so la folikan min b'i bolo yanni an bɛ don ɲininkaliw la awɔ baba merci i ni ce an y'an weleli min kɛ i ni Tɛnɛ Disa kana sɔgɔmada in na an ka n'an da don violence faite aux femmes la komi an bɛ musow ka kalo la an b'aw fo la toujours foli kelen de don an bɛ gintan baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ arajo ni sigibaga la n'o ye madame Keita Arama ye ka na se a directeur ma
kana se émission ɲɛmɔgɔw y'aw yɛrɛ a bɛɛ kelen-kelen ka daminɛ sɔgɔmata in na fo kana se wulafɛta la chaque fois an ka foli b'a aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka baara in na halisa ala k'aw bolo mɛn a la. Ayiwa a diyara n ye ayiwa tugu an b'i dɔn politique bunanko kan an b'a dɔn i tɛmɛna sira caman fɛ an tɛna don bɛɛ historique la bi an bɛ kɛnɛ mun kan i bɛ parti mun tɔgɔ la o ye parti pour le renouveau et le développement a bamanankan yɛrɛ tɔgɔ ko mali kura ni ɲɛta parti ni hakilina in nana cogo di? baba ni ɲininkali diyara ye ni hakilina in nana cogo min na hakilina in nana k'a ye k'a fɔ anw ka jate la wagati min acteurs tun bɛ kɛlɛ kɛ pour que ka na démocratie na mali kɔnɔna la le moment où le combat ardent se faisait pour que ka na ni démocratie mali kɔnɔ anw bolo o wagati tɛmɛna an b'an profiter aw ka micro in yɛrɛ la ko acteurs dogolen n'a kɛnɛkan ta minnu ye kɛlɛ kɛ k'u nin di k'u courage ta ka démocratie n'an ka mali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo mais an bolo bi temps mun bɛ yen besoin min bɛ mali la o ye mali ka renouveau politique ani développement o de nana ni hakilina mali ka kuraya mali ka kuraya ani a ka ɲɛta ka sabati parce que kow ye génération kow ni hakilina kow ni combat ni besoin mun bɛ yen an kɔni ka analyse ye mun d'an ma o de ye k'a yira k'a fɔ minnu y'an kɔn olu ye kɛlɛ dɔ kɛ mali la fɛn dɔ kana n'o ye démocratie ye alhamdulillah bi o ye acquis ye mali kɔnɔ ma da la k'an bɛna segin an kɔ o kan donc a bɛna yɛlɛmaba jumɛn don parce que dɔw ka jate la ka bɔ indépendance la yani IDPM bɛ créé bɛɛ bɔra parti fila la USRDA PSP démocratie nalen fana parti belebeleba fila de tun bɛ yen ADEMA SNID caman bɔra o la aw ta ye renouveau ani mali ɲɛta bɛɛ bɛ nin kuma fɔ développement an ka yiriwa mais mɔgɔw ka faamuyali la mɔgɔw tɛ k'a senti dɛ avec comme une poignée de main 10% de la population ceux qui ont le monopole du pouvoir et de l'économie a b'olu de sago la parce que mɔgɔw ko ko jusqu'à présent changement tɛ ka kɛ par rapport le partage des dividendes du développement quoi a partager tɛ ka kɛ tiɲɛ don baba parce que ni majorité tɛ k'a senti majorité ye mun ye c'est-à-dire jama maximum population citoyen maximum n'o tɛ k'a senti n'o tɛ ka amélioration misali la bɛɛ ka se ka ji sanuman sɔrɔ tous les villages du Mali pas les arrondissements tous les villages kɛnɛyaso kelen ka kɛ yen écoleso hali ni 3 classes a ka kɛ yen dans tous les villages du Mali après 58 ans d'indépendance. Exactement. Baba i filɛ ka i da se yɔrɔ min ma n'o ye écoleso ko ni dɔgɔtɔrɔso ko ni jiko ye an bɛ se k'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka régime mun cité o bɛɛ ye dɔ kɛ nin na n'i ye parti de l'indépendance ta o ta kun ye ka Mali industrialiser an yɛrɛ ye o usines de sɔrɔ yen nɔ minnu nana o kɔfɛ n'i ye ADEMA ta k'a lajɛ a y'a jija ka écoleso cari Mali yɔrɔ caman ADEMA tile la an tɛ se ka bɛɛ citer mais i b'a ye k'a fɔ Alpha Monument exactement ani monument fana kɛ mais écoleso ko carila fan bɛɛ Mali écoleso cayara ka denmisɛnninw bɔ kilomètre caman tagama la ka écoleso surunya o fɛnɛ moment ni kana bila ATT fɛnɛ ta la an y'a ye Modibo Sidibe premier ministre la kumana min na o ministère de santé an y'a ye santé yɛrɛ surtout an y'a ye projet dɔ nana voilà ka na ni commune kɔnɔnaw la bɛɛ ka CSCOM ko sɔrɔ a ye CSCOM fɛnw vulgariser wa an bɛ min na bi n'o fɛnɛ ye RPM ni IBK tile an ɲɛ b'a la jiko ni kuranko fɛnɛ bɛ ka kɛ fɛn ye o bɛ ka cari hali n'o y'a sɔrɔ a ma caya u y'a kɛ priorité u y'a kɛ priorité donc o de la n y'a fɔ kuma daminɛ la génération ni programme ni wagati ko don n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn tɛmɛna c'est encore insuffisant mais dɔ ye fɛn dɔ ta nécessité de base dɔ ta pour que k'o wara Mali kɔnɔ kosɛbɛ donc an y'a ye bi Mali jiko tun bɛ cogo min na kunun halisa n'a sɔrɔ difficulté b'a la mais bi belebele kɛlen don a la 18 centres SOMAGEP bɔlen filɛ o nouveau centre k'o créer u bɛ ka installation kɛ dɔɔni dɔɔni u bɛ ka inauguration n'a remise kɛ dugulamɔgɔw ye ka taga dɔɔni dɔɔni donc continuité de don mais n'o kɛra min de ka gɛlɛ baba n'o mɔgɔ min taara o ka o projet national ni o kana bila parce que o de y'a kɛ o acquis ka garder ani i bɛ se ka améliorer i ka programme kɔnɔ ka min fara kan ale y'a kɛ k'a bila étape min na e bɛ se ka mun fara kan i ka vision n'i ka projet de société la pour k'a ka pérenniser e y'a ka améliorer ka taa fɛ baba o de suivi ninnu ni o de amélioration ma kɛ sur ces différentes choses sinon e k'a jateminɛ minnu ye indépendance kɛ n'olu kun ye usine ko ninnu ta n'an tun tora
à une moindre échelle en politique nationale d'industrialisation du Mali là ou ma ke kun fait min kun kanya la kun go garder on a se ka améliorer kata yorom na bi baba bi kun ba soro usine chama mbolo malal ni chama tambolo kloma dama do be olu yere be embauche nationale ke on min munu fene école ko take ainsi de suite nan tunyo o fene pérenniser ani au dana niveau na be améliorer tout mi on munu ye CS comme docteur soke ani munu me ka jigo ke bi munu me ka na lu ko faire ainsi de suite baba mais ambay ko de abandonner ou amba foko ni mabone la ou bien ni tene ba bla ou bien be nté intéressé est-ce que cela veut dire que archivage ni Mantambolo par rapport à ce qui a été bien fait ce qui est mumbikake ani mumanye est-ce que archivage répertoire ni Mantambolo chronologiquement en fonction des différents régimes baba ni ne nyininga mo te fembe do ne ko ma fo ka te parce que ama parti sigan kun fe an wulila ka recherche do ke ka lay ka fo amanga projet de société na wakati bok mo sera amba bla cadre du mengono anin ka laje les politiques nationales qui ont été mises en œuvre mun kanyula mun be se ka continuer en fait o de ba to an ye gele aba soro adonu soro lila donc o be se ka ne ya maria binga fo ko archivage ko nya fo chuga c'est un problème honnêtement parce que al ni be kalana ni klala ni be fait ki ga mémoire ke mali tem doka moi j'ai passé par l'enclale kalana j'ai eu toutes les difficultés ka donner ni statistiques ou soro anin ka fo ki ba source cité et que c'est vérifiable o gele aranyo gele to bu ga dese ka ande me o de là parce qu'on n'a pas de bonnes bases d'archivage et statistiques non financières ne sont pas fiables parce que yemo faut ka source fo ani fana des statistiques fiables mu ibado ni tege beda kiseka ibita vérifier aywa ni bela jele no régime nu bela jele musu joro kera muye musu ni ro kera muye bon régime mu bela jele musu yu joro ka bela honnêtement wakati make kelenye wakati do kera yu joro fa dogolina ka dogodogoni dogola wakati do kera o muso ba do bora la ka se ka muso ko kelen ni fonke donc anya ye ka fo ali ni régime ni beta depuis l'indépendance phobie ibe muso ba do to comme ala ça veut dire que donc à chaque fois à malika vie étape bela muso ma to ko faire muso ba do ku ngolo bala donc antna se ku be to fo ya sinon régime folo la ambe sidanu don amba sidanu to comme honorable awa mali député muso folo ni centre islam centre awa keita to dalé bala ani sira on munu fene farala en faw kan ka démocratie keleke awre be chaman dowla pe à l'heure amunu madame si madame si kajatu so nunu tanti madame si kajatu so ani ramata jawere ani madame keita ani madame keita ramata jawere oh donc ani fakumata sire jakti ouais c'est vrai aka chanti na se ka be fanda masimunu ma mais amba don u chaman ba ye farala démocratie kelekela u kan ran démocratie mali kon bo ame domina fene bi alhamdulillah rabbil alamin ka damine ka se atete ga wakati ma kana se bi fene ma o bi yere loi ba mbulu na be wole 052 de décembre 2015 10 décembre 2015 exactement mais la loi intika bateau oh baba anyo fo loi intina loi ma bateau loi promulguée ko fait présent ta ko fait loi tara na kuma promulguée c'est ka décida à appliquer kelela alhamdulillah mais présent ibeka fo aya promulguée fo à application waliyara décret d'application bora awo donc fa waliyara élection mais quand c'est ka ke dugutigi de awo kan c'est oh baba toujours ambe kuma kele ni fo o fene ne jamana tabia e fen munu ye an hakli tulu yoro la pour l'instant historiquement mal la tenen disa muso dugutigiya amaye folo o e fen culturel le do donc ne rere konta contre la ni muso otanga culture la otanga tabia la amaye folo donc évolution de c'est peu que dans 50 ans on s'allait do nanti mal la tuguni il ta soro culture ni mentalité falena mais moi même je ne suis pas pour parce que fin do malgré le modernisme en réalité au cas garder voilà mon be anga tissu social renforcé au loka to no la oui tiens on est en tout cas on bolo ambe muso fait muso munu qui sont beaucoup adeptes de la complémentarité ani cheuka nyoko dafa ama fo cheuka pousser ka boy anga beke ayanu ka nyoko dafa complémentarité d'accord ani asetu sangare madame Robicho nous ba wele tout ana de be nyon fait mamunu dara kan kanayambi oye yoro jakte oye ka permanent talikote aywa munye la mine dambele ou de la kanaya parce que wati mo parti konda la sira yoro forum kana bunya dankoro o kera kintan Amadou Baba Jara fokata sera mata jayo bismillah ni tenen disa an faralo ka amba fuye ayo an koni do okay ba do do atebi tout nambora ka parti la halaw ni feuna ani abuna fe munun boloda ani wele 8 mars hukum kono
ayiwa gɛlɛya bɛ musow kan dɛ violence sugu bɛɛ bɛ verbal psychologique physique ani fana denw fana ni waati na i bɛ bali ka dɔw ye kunkolo t'u la tɛgɛ kelen t'u la sen kelen t'u la ayiwa o bɛɛ ye jɔyɔrɔ ni nafolo de ye wa aw muso bɛna mun kɛ o ko la a bɛ mɔgɔ la yɛlɛ mɛ a ka bon yɛlɛli ko ma kosɛbɛ parce que n'i y'a jate minɛ an tun bɛ kuma minnu mɛn fɔlɔ la tukɔrɔda duguw de kɔnɔ sisan a waralen bɛ ka caya Mali la kosɛbɛ i b'a ye denmisɛnnin minnu vraiment orphelins dɔw bɛ si gerebudenninw bɛ si dugu kɔnɔ wali mun tɛ gerebu ye somɔgɔ t'u la u bɔra dugu dɔw la ka na u bɛ minɛ ka vraiment u kɛ mɔgɔ nijurutɔw ye laɲini dɔw kama min t'o kun bɔ donc et Dieu merci association bɛ yen groupement sigilen bɛ yen minnu b'o o kɛlɛ ninnu na donc minnu kɔnna an ye émission in na bi musow ka kalo in na a y'a bɛɛ cité k'a daminɛ tɛnɛ Sɛnpara donc madame Sɛnpara Asan Keita la k'a se tɔ minnu madame Dia donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ka baara min kɛ heureusement que ka ni association fana bɛ yen société civile kunda ka fara politique taw kan minnu bɛ ka ni option in ta k'a k'u ka kɛlɛkɛbere an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u encourager mais ne bɛ min conseiller ou ne bɛ se ka n permet ka min suggérer o ye vraiment association ninnu ka objectif premier kɛrɛfɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour parce que u bɛɛ bɛ nin thème traiter mais u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka de façon sociale ka action baw k'a kɔnɔ ka ka synergie dɔ créer pour les droits des femmes au cas où c'est-à-dire objectifs principaux là quoi objectifs principaux là au delà ka kɛ bon instrument de veille sugu dɔ yɛrɛ ye fo yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka ni acte b'i kɔnɔ k'a komi i yɛrɛ ka siran k'a fɔ ko en tout moment i bɛ se ka minɛ a la mais ni wagati kalo banna ou bien ni wagatinin banna n'a a pressionnenw bilala u bɛ continuer k'u ka fɛnw kɛ mais n'u b'a dɔn ko Mali kɔnɔ nationalement musow ni en tout cas musow dɛmɛbagaw ni cause nin na u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma veille ni menace est permanente i bɛ se ka bolo mana ta la wagati bɛɛ i bɛ ɲangili sɔrɔ a la ɲangili min b'a bɔ i kɔnɔ fo ka taa fɔ mun kɛra ne bolo o ka ɲi o ka fisa kalo kelen ta fɔli o mana ban an bɛ ɲina c'est-à-dire ça doit être une lutte permanente tous ça les doit jours être exactement tous les jours avec des messages a kɛra télé la ta ye o a kɛra radio la ta ye o il faut pas de que ɲina ka k'a kɔ ou bien a ka oublier sanni sa an ka to k'a labɔ donc vraiment n'an bɛ se k'u dɛmɛ o la n'o projets b'u bolo on se fera le plaisir k'an image associer a la k'an ka énergie n'an ka fanga ani an bɛ fitinin min dɔn associer a la u fɛ an k'o pression maintenir parce que an denw de don an dɔgɔninw de don an somɔgɔw de don minnu bɛ minɛ ka nin ko sugu ninnu k'u la ko le 8 mars a kan ka fêter les 365 jours de l'année chaque jour est un 8 mars ni an b'a dɔn k'a fɔ ko n'an bɔra ala jɔnya la an bɛ baara jɔnya la n'an bɔra an tɛ se ka kɛ foyi jɔn ye ni muso tɛ n'aw tɛ an tɛ taa sa ji la koyi an tɛ taa sa sara kɔnɔ maa si ye parce que a mana kɛ cogo cogo n'i b'i fa bara i na balo kɔni n'i kɔni ladaminen don ani balo fo ka t'i sa mais aw de kama sa diɲɛ kelen bɛ ka goloba ayiwa ɲina 8 mars Mali kɔnɔ u y'a bila minɛ mun kɔnɔ ko la construction de la cohésion sociale pour soutenir les G5 Sahel ayiwa dɔw tɛmɛna yan olu yɛrɛ ko k'u t'a dɔn G5 Sahel yɛrɛ ye mun ye ayiwa comme e y'o politique la a bɛ comme e bɛ dɔɔni dɔn i tɛ dɔɔni f'u ye ok bon effectivement 365 jours in bɛɛ la vraiment muso kan ka fêter et surtout particulièrement Mali la muso kan ka fêter parce que muso bɛ jɔyɔrɔ min na 365 jours nin na ala dɔrɔn de b'a dɔn donc Mali cɛw ni Mali mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an kan ka muso célébrer don parce que ni muso jɔlen tɛ bi Mali kɔrɔ a ka ca ala fɛ hali n'a ma firisa a bɛ sɔn ka yobo yaba ala k'an kisi o ma effectivement ɲinan ta thème nin an bɛ se ka dɔɔni fɔ a la parce que an y'a ye ko G5 Sahel fɛn de don min bɛ militaire kunda fɔlɔ Afrique de l'Ouest an ka jamana an ka région nin na jamana 5 faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye Mali ni Mauritanie ni Burkina ni Tchad ni Niger ye k'a fɔ k'an bɛna an ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan ka unité dɔ dilan pour que nin frontière damadɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ sécuriser bingalikɛlaw trafiquants kojugukɛlaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'u yɔrɔ jan ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ G5 Sahel dɔn n'o ye ɲinan ko thème kɛra ko
am se ka vulgariser ou bien ka dɛmɛ bon a tɛ muso bɛɛ touché nkalon ni haramu ye an ka tiɲɛ fɔ parce que dɔw yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don donc thème do que ne kɔni ka hakilina la qui a été sélectif je veux dire donc a ma bɛɛ concerné ne yɛrɛ bolo o de ye peut-être fête yɛrɛ nature toujours le même problème de communication exactement ɲɛfɔli ka dɔgɔ communicateur ma utiliser u kun ka muso bɛɛ kunnafoni nin kan bɛɛ tɛ journal lajɛ bɛɛ t'a dɔn Mali frontière kɔfɛ mun bɛ ka kɛ yen nɔ des choses comme ça n'i b'a fɛ ka fɛn dogo malien ya dɔrɔn a sɛbɛn ka d'a o yɛrɛ bɛ fɔ a ma a t'o kalan ayiwa Sunkalo fiɲɛni ma senkɔrɔ t'u ka gɔnɔ in ɲigin dɔɔnin ni nɔnɔ tɛ sɔrɔ ji kɔni bɛ yen mais ale kan ka nɔnɔ ye filanan de kelen don kan fɔ muso la ka min i ma si tuma sera sidi bɛ dɔɔni i ma si mana se halima don sen kurale wulilen sidi bɛ dɔɔni don sen kurale sidi bɛ ya sidi bɛ don sen kurale ni 8 mars sera an bɛ musow kɔni k'olu kɔni ka fête kɛ an hakili b'a la 1857 o de kɛra musow ka wulikajɔ ye Chicago u ka hakɛ ɲinini na u tun bɛ baara kɛ mais u ka sara kɔni bɛrɛ tɛ d'u ma ou bien foyi yɛrɛ tɛ d'u ma cɛw tun bɛ sara cogo min hali bi a ko ma se ka nettoyer ka bɔ yen a ko bɛ sen na ayiwa n'Ala sɔnna an minnu bɛ musow ka jɔnya la radio so in kɔnɔ an n'an seyɔrɔ kɛ yanni Ala kɔni ka wele bɛ s'a ma to a ye n dɛmɛ n ka wara fagali la a kun b'i yɛrɛ bolo mais an musow yɛrɛ bɛnnen tɛ ka fɔ tilalen bɛ cogo min e y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ baba ɲininkali gɛlɛn ɲininkali nɔgɔ baba vraiment a maloya bɛ ne la bi a maloya bɛ ne la bi a maloya bɛ ne la sini ka fɔ min ye institution n bɛ se k'a fɔ kelen ye musow tɔgɔ la min donnen do fo constitution kɔnɔ parce que n'i ye kafo ko ta k'a lajɛ a bɛ fɔ Mali constitution kɔnɔ donc ne bolo o kun ye koba de ye ou o ye koba de ye Mali musow ka honneur la ka n'o état lajɛ o bɛ état min na bi baba mɔgɔ défend ni mɔgɔ critiquer tɛ dɛ Mali muso bɛ kumasulu ko ye nin vraiment an bɛ se ka mun f'u ye o de ye k'u deli Ala ni Ala kira yɛrɛ kama min bɛ fɔ dogola muso ko la k'u ti bɛn n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ k'o illustreli min kɛ bi place publique kan u k'a dabila anw ti kafo la an ma deli ka k'a membre dirigeant ye mais a maloya ba de b'an na parce que u b'aw de tɔgɔ la yen u b'aw bɛɛ de tɔgɔ la kuma yɛrɛ n bɛ fɛ k'a laban n'o ye parce que u bɛ musow de tɔgɔ la donc ça veut dire que an bɛɛ de don u bɛ ka min kɛ c'est comme an bɛɛ de bɛ k'a kɛ parce que anw de ka délégués don ka bila ka taa kuma an tɔgɔ la cɛw ka laɲini sɔrɔ la aya u b'u yɛrɛ k'a lajɛ dɛ an bɛ se k'a fɔ ko cɛw ka laɲini sɔrɔ la cɛw bɛ nin de fɔ k'u ban ka responsabilité d'an ma parce que an bɛ taa mèche sama sama ni musɔrɔ sama de la ne yɛrɛ bolo nin y'o ye u b'a hakɛ to n'a ye minnu tɔɔrɔ mais anw minnu tɛ a membre dirigeants ni a actifs ye mais an ka fierté kun don an kun ma sululen don bi proposition b'i bolo wa u ka proposition ka ɲɔgɔn san pour baba que ko in ka se ka ban parce que an yɛrɛ bolo 8 mars tun bɛ se ka kɛ solution ye pour les rassembler an yɛrɛ content kosɛbɛ o la u ye 8 mars décentralisé baba o yɛrɛ kɛra sababu ye k'a tɔ o y'a tɔ juguya de an kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen awɔ donc baba halisa kumasulu ko de solution min bɛ ne bolo baba a ka ɲɔgɔn ko ye quand on veut on peut cette affaire là moi je pense que c'est la volonté de vouloir régler qui manque u k'a kɛ Ala kama a mana cɛw mana dɛsɛ u mana ɲɛ gan an b'a fɔ u b'a fɔ ko la nuit porte conseil a fɔra an ɲɛna ko c'est pas la nuit c'est nos mères qui portent conseil u fana ka sabali sa u ko o adepte ni lajɛ u k'o bila u ka réfléchir an bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an ka miiri Mali musow la an minnu bureau kɔnɔ taw dɔrɔn tɛ dɛ Mali muso bɛɛ de ka image ye nin structure nin ye donc an k'o cause fɔlɔ in ta kɛlɛ in kɛra kun min kama an k'o ta k'o lajɛ an ka ji dɔɔni kɛ an ka gulɔ la u b'a fɔ cogo min mettre un peu d'eau dans son vin an ka ji dɔɔni kɛ an ka nɔnɔ kɛnɛw la parce que bi ye juma ye an ka ji dɔɔni kɛ an ka nɔnɔ kɛnɛw la hali n'a sɔrɔ u ka nɔnɔ in kɛrɛfɛ fɛn in fana tɛ dɛsɛ tuma dɔw la ayi baba fɛn in tɛ an ka nɔnɔ kɛrɛfɛ o tɛ filaw ka nɔnɔ kɛrɛfɛ jamais donc an ka sabali an ka ji dɔɔni kɛ an ka nɔnɔ kɛnɛ la pour que musow bɛ kunnawolo sɔrɔ a jate minɛ ba ye baba an kɛrɛfɛ dugu la ye n m'a fɔ musow taara k'an to dɛ nka baba u cɛsirilen don bi dɛ kojugu baba Sénégal musow ta baba Burkina musow ta baba Côte d'Ivoire musow ta Benin Togo baba u musow talen don bi dɛ mais est-ce que on a une politique
de promotion des femmes parce que comment be fo en bas document ni fait élaboré mais ni a tuma dɔ bɛ maɲumatɔ wari mun kɛ ka muso dɛmɛ quand au Mali on donne 1 milliard au Sénégal on donne 10 milliards je comprends pas. Oh baba, c'est pourquoi vous voyez parce que c'est pourquoi vous voyez la différence que Sénégal parlement nani député bo kɛmɛ muso ye 65 baba olu pa nga ta fo parité yɛrɛ la mais on espère que culture ni société ko do an bɛna s'a ma dɔɔni an bɛ loi du genre la fɔlɔ an bɛ en quelque sorte an bɛ se ka fɔ ko quota do mais quota tɛ mais genre kɔni do fɔlɔ an bɛ se ka foli k'a la baba muso tora labila la kɔ société o société la a société a ma taa ɲɛ baba o tɛ tubabuya ye o tɛ faranfinya ye o tɛ foyi ye c'est universel a ye muso bila ɲɛ kan kɛnɛma o société la ni muso ma consulter k'a lajɛ muso fana ka hakilina di baba a bɛ to kɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule ni Rwanda tɔgɔ ye bi parce que o ye muso bila ɲɛfɛ n yɛrɛ tun bɛna o de fɔ sisan ko baba yɔrɔ e ye cɛfarin da ye Paul Kagame ye dɛ mais munna o kɛlen bɛ ka taa ka politique kɔ dɛndɛn musow la baba a ye muso de bila ɲɛfɛ baba exemple ni man kan tɛ taa tubabu exemple ta an ka muso bɛ siran danbe ɲɛ u bɛ siran hɔrɔnya ɲɛ n'i y'u bila action publique la u bɛ siran k'a fɔ k'a fiɲɛ yera ale yɛrɛ la an cɛw dun an b'a dun fo milliard après an bɛ tila ka avocat ni jugew gérer ni 100 millions ye baba muso ok d'accord baba musow bɛ se k'a fɔ ten tɔ ko ni ye nin kɛ n den ni nin den bɛ école la n den ni nin bɛ na b'a fɔ musow bɛ miiri o bɛɛ la d'accord donc sɔni mama Tagare ale b'a fɛ ka don ale yɛrɛ fana ye jɔnjɔn sɔrɔ ko sini fête b'ale fɛ ni mɔgɔ sera ka ye lasɔrɔ Misabugu a ye maa caman wele a fana ye jɔnjɔn sɔrɔ médaille ale olu yɛrɛ mun ye Soudanais ye sisan de olu bɛ médaille sɔrɔ o ɲɛna kojugu n taara dɔrɔn n b'o médaille minɛ k'a bila n yɛrɛ disi la sinon ale bɛ mun kɛ médaille la tuguni ayiwa tante Tagare donna ne ba i ni sɔgɔma ayiwa fɛn bɛɛ n'a tuma kɛ wa o kɔni n'o tɛ faama yɛrɛ ko ɲɔgɔn duman t'a sɔrɔ ne ma décoré a y'a dabali ban ka référendum 58 kɛ ka indépendance ta n'u y'a kɛ cogo min na ne archive bɛ bila règle la ka na a bɛ kɛ min ye selon ta fɔ décoré mais n'i y'a ye a assemblée la cogoya de la tura mana na kɔrɔlen bɛ archive kɔrɔlen o bɛ bali ye o b'o de kɛ ne wele kɛ min na tu n b'a fɛ ka dɔn tu à quel âge i t'i jɔ an ko kɔfɛ an b'o f'i ye d'accord o tɛ se ka fɔ direct la dɛ sinon Robichaud bɛna an sɔrɔ yan awɔ n b'a dɔn a bɛ fɔ en dehors de l'antenne mais n ye question posé a kan parce que n bɛna min fɔ a ye mɔgɔkɔrɔba kunkolo de bɛ denmisɛnnin kan na n y'a ka kuma jateminɛ baba n delila k'a f'i ye n ko antenne na kuma n'i ye éducation de base sɔrɔ a bɛ dɔn n'i b'a sɔrɔ fana a bɛ dɔn i b'i fa je kɔni sogo la ka sɔrɔ i ma se kolo ma wallahi i y'a faamu ne tɛ tu dɔn n ma deli k'a ye n bɛ arajo lamɛn n b'a f'i ye n ko n ye arajo lamɛn dabila parce que anw ka éducation sodan bɛ cogo min na hali indépendance kɔnɔ n'an ye denw ye ten a ka d'an ye n'an y'a ye k'a fɔ k'i ye tubabu jogo tɛ ka tubabu yɛrɛ jogo éduquer don ma kɛ kɔnɔ ni wara ye n'an y'a ye denmisɛnnin na antenne na dɔrɔn an b'an sen bɔ ko ne ko ko ala k'a n'a dɛmɛ amina yarabi ko n ka dugawu bɛ minɛ a ma amina parce que a ye fɛn mun cité ka na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ basigilen tɛ mɔgɔ éduquélen tɛ a b'a fɔ de mɔgɔ min ka di n ye n b'o de glorifier k'o de fɔ n b'o de kɔ mais a y'a ta kabini Modibo tile min kɛra continuité de ye gouvernement ye bɛɛ de b'i se min kɛ n bɛ antenne na mɛn mais n ma deli k'a mɛn cɛ la ma mɛn muso la min ye yɛrɛ historique rappelé cogo min effectivement donc ko n b'a dugawu b'a ye anw tɛ maliyɛn ye dɛ maliyɛn cogo t'anw na dɛ an ni maliyɛn tɛ bɛn dɛ a ka musɔrɔ yɛrɛ man bon kosɛbɛ a bɛrɛ bɛnnen dɔrɔn de anw ye kunya gɛlɛn fɔla de ye mais tout
n bɛ duwawu k'i ye i bɛ sira min kan ala k'i dɛmɛ a la Amina ya Rabbi, amin. i ye tiɲɛ gɛlɛn fɔla i tilennen don t'o sira kan mɔgɔ ka n'i lafili Ayiwa. i ko musow ka bɛnbaliya fo ka taa lahara se maliyɛn musow ti bɛn ni n y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔw la n dun bɛ sini kuma de fɔ fɛn fɛn bɛ tugu i la n dɔgɔnin bi a bɛɛ bɛ intérêt de kɔ ni intérêt ma sɔrɔ u b'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc tiɲɛni na i bɔra yɔrɔ min o fana tiɲɛni na hakɛto b'a la sallah mama shukran ya Ne buramuso kuma ɲɛna, Amba. buramuso kɔrɔ. i Kuyate i Traoré. Jara Ayiwa ka n'Ala sɔnna kɔrɔlen. i ka cɛ bɛna taa 40 d'i ma kɔrɔlen a tun bɛ 20 de di i ka ko in na A ye 20 fara kan bi. a ye 20 fara kan pour que i Awɔ. ka se ka zamɛ dilan k'a di Alhaji ma a ka se ka tilela ɲɛnama dun Ok. tout ayiwa qu'est-ce que ça vous fait le commentaire de Mama Tagari? Non, ça me mit dans le sens où a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale tɛ ne fini dɔn tanti Tagari ne ba tɛ ne fini dɔn a A t'i si da dɔn. wa ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten tɔ a bɛ a yira an na k'a fɔ ko halisa kow bɛ musow de bolo an ka éducation kɛ baba mɔgɔ ɲumanw bɛ yen mɔgɔ ɲumanw bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ halisa tanti Tagari ɲɔgɔnna yiriba mɔgɔ faamuyalenw fana bɛ yen ala ka si jan amina ya Rabbi amina an minnu denmisɛnninw wulilen don k'an bɛ fɛ k'an sen da u sen da nɔw la k'u ladege k'u imiter an tɛ se ka k'u ye dɛ an ka wuli ka s'u ma k'u yɔrɔ ɲini dogo la kɛnɛkan na ka u ɲininka halisa u k'an bilasira fitinin min n'an b'a dɔn miirina ni min b'a la olu min y'a moment vécu mais aw de bɛ gɛrɛ o la dɛ parce que ale américain bere dɔ de b'a bolo tagama yɛrɛ ka gɛlɛ a ma sisan ne baba ne y'a ye siɲɛ kelen dɔrɔn 8 mars tɛmɛlen na musow ka autonomisation programme na mais n'a kun ka jan ɲɔgɔn na an ma kuma mais a kun bɛ palais la a don an ye sigiyɔrɔ da a ma donc sigiyɔrɔ non ni pɛrɛla dɔrɔn i b'a fɔ yan n bɛ taa ni n fa ka so n'Ala sɔnna misa o b'a a ka kuma ba dɔ de la yen an hakili sigi k'a yira an na k'a fɔ k'an ka continuer sira mun kan ka hakili sigi dɔrɔn ne b'a fɔ a ye ko ne ye maninka musoden de ne ba ye Keyita ye ne fa ye Sangare ye donc ne ba yan fan fɛnɛ bɛɛ ye Keyita ni mɔkɛ ye Keyita ye ne muso ye Keyita ye donc ne fankelen bɛɛ ye Keyita ye fankelen dɔ fɛnɛ ye Fila ye an ye duba kɔnɔ denw ye du belebelew faw ni baw ni bɛɛ bɛ mɔ ɲɔgɔn kan ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn kan la grande famille donc i wolofa t'i wolofa ye i boloba t'i woloba ye i tanti ou bien i bɛnkɛ dɔ de b'i lamɔ an fɛnɛ ye olu éducation alhamdulillah an profitera la dɔɔni fini nɔgɔbaw bɛ to aw b'a du kɔnɔ cɛmisɛnnin bɛɛ ka fini aw mana bɔ école la midi yanni 15 heures aw ka taa seconde cycle la o y'a sɔrɔ ba min bɛ tobi la a b'u ka minɛnɔgɔw bɛɛ lajɛlen mais ni mɔgɔ min b'i ka kumakan mɛn n'a y'i ye ten sira kunna a b'a fɔ k'i ye canadien dɔ de ye bon o ye kalan an b'u minnu y'o politique kɛ an b'olu yɛrɛ fɛnɛ fo o ye politique nationale ye u ye wagati dɔ kɛra a fɔra ko musow ka denmisɛnnin musomanw don école la ka caya baba fɔlɔ la ni kun y'a jateminɛ i b'a ye musomanin bɛ don dɔrɔn ko n'a y'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔ dɔrɔn a bɛ bɔ an profitera politique la bourse terrain n k'o préciser c'est-à-dire musomaninw poussera u ka kalan jan kɛ u ka taa université la u ka bagi sɔrɔ donc an profitera o la an baw fɛnɛ encourager k'an ka kalan kɛ ayiwa donc tout yan'an bɛ ko in kuncɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn n'an b'a kɛ a sigilen bɛ éducation de kan et l'éducation aboutit au respect à la considération mutuelle n'o tɛ dɔrɔn nafa tɛ éducation na bi na an ka société in bɛ lahala mun na réseaux sociaux fɛn bɛɛ tiɲɛnen don an bɛ hakɛto ɲini kɛ Dara fɛ an bɛ ka dɔɔni ta ale ni tout de b'an bolo an hakili la n b'a dɔn a b'a hakɛto k'an fɛ n'i bɛ se ka mun fɔ o kan après ka perspective la taalen ɲɛfɛ mun de bolo dalen b'i bolo an bɛ to yen kan dakuruɲɛ damadɔ fɔ parce que muso muru ye cɛ dɔ min fɛnɛ bolo tigɛ o bɛ yan nɔ n'o ye Daramani Djibo ye an bɛ ka taa dɔɔni ta an b'an profiter k'a fɔ non o tɛ baasi ye ale bolo ka encourager a bɛ musow dɛmɛli ni ale ye musow ka escalier de exactement i bɛ yɛlɛ ka taa exactement baba o ko in fɛnɛ filɛ an ka denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ k'an sigi n ka so kɔnɔ ka n ka forfait san ka n'importe quoi fɔ a man ɲi i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ fɛn fɛn sɛbɛn a ka publier a bɛ retenu de un jour i mana se responsabilité ma i bɛ to ka ɲininka i ka fɔlenw na baba émission dɔ bɛ ka bɔ hali sisan yɛrɛ tubabu télé la c'est-à-dire dɔ ye kuma dɔ fɔ k'a to étudiant la a ɲɛna Amérique fɛn y'a ɲini secrétaire d'État y'a ɲini i b'a fɔ min ye correspondant affaires étrangères ministériel ye a nan'o ɲini na don min a ka o don kuma n'o manamanakan ni a y'o kuma parantan min fɔ o y'a bali o y'a la échoué a bɛ comme Sarah Palin éducation fɛ ale denmuso a ma se k'o ladon ka ɲɛ o y'a la échoué o b'a fɔ la i b'a fɔ ko Sarah Palin ma parce qu'il paraît qu'en Amérique
si tu n'es pas issu d'une bonne famille, si tu ne peux pas fonder une bonne famille, il ne faut pas prétendre à diriger le pays. un homme public. Donc, au tabia nous nous amé mou fo réseaux sociaux ko ina an koreke munun balay anan dogoni munun balay anan flam munun balay réseaux sociaux kai a utiliser a nyumana iko ke o nafa kai parce que ko tan yen ko benu clé de do o de be mbi ka communiquer a kai mais a da nyumana doro a koloma iki nyimbola kana ke ali ni be se ni ka fariye checkse jamane no bi mais kana a korolo famba yede o ta don bi o ta don bi ka foko ça va leur porter tort mais demain ça va te rattraper a bi rattraper o yulbani de ibe se mais kana ke a to e quoi a to min kanyala no bi ka message du monde passé baba dongo do ne rebe tweeter ne rebe mirina ta tem do kan ka phrase flan phrase sabafo mais dauma les perspectives à court, moyen et long terme. Les perspectives, si c'est un mot d'ordre mbolo PRD konona la, oye ka parti ni nili turu parce que ambe fait shinini shiningene, aklika dafa shinini shiningene, parti ni aka compter Mali nyetara la. Aka babu africain yi ba famba don duguto la tumina qui fait la fierté de ses compatriotes. Il que Ellen Johnson c'est le follow mal. En tout cas, la nyini amna nyini ala anya nyini mais kun fa yakun masake na sura la tigele wala yorola. Donc aka asiraw do encore aka deme bakaw dama no awere aka a conseil ressources dama no itantaka de na nyoko na chama che kunda ni muso kunda malai. Donc o yanga perspective ye baba nebe klenga fiena en entretien privé para public quoi idée kura côté Mali là il faut actualiser seulement il faut actualiser ani ka fo ka ke aka ki kono aka bénéfice en réalité aka walea mogo ka don ga fo ko c'est possible baba ne wori nyini nye mogo befe an woni mana an be ka opportunité nyini ka ambolo do sigida marala ka ambolo do jamana marala ka ambolo do anga commune ni Bamako marala ka ambolo do Mali marala kun werete ka yira ka fo abse ka ke et pour que espoir be rené et que mogo ka sigin ka don ka fo ko avec des bonnes politiques on peut avancer on m'a se ka mun ke na nyo bla génération mena an ko fe olu fena ko nyumanta ko garder ku ta faru ka baba ngata abe fofo nyogon côté ayo abse ka ke ina ni haklando amma mun yin ngali tengula ni ba fe fen klo bana Bamako na sigida woro ani ta fe dugula o kame yani bisika korofo la mom baba o jaranye korofe aklina labam mene la bi Mali kono doro baba we beni baba an demseni mais anye Mali ben me Mali cohésion me Mali kono kuma namna anya ye ali sourire ni joie me mo dusukuna ani 600 tikili baba donc ne be fe o de ka signa na Mali baba vraiment demander partager le sourire exactement gete kana mo la cohésion nationale kana cohésion sociale kana muso te ben folo mama baba c'est ni muso yere benente sourire bi se kana chugodi parce que la femme c'est la joie, la femme c'est le sourire, la femme c'est la douceur mais quand c'est jeu il y a la chaleur baba aramata jabe ya sabe ya kadi dugure ya voilà même profiter aussi madame Sempara voilà madame Sempara ko kuiko kuye keta e banya fanfɛ kiki je ka keta yɛrɛ de ko ale bo de fɛ kika faria tiɲɛ kan I bi sira min ka continuer ko mais ko ka fɔ mama Takare ay fɛn kɔrɔba ye a bɛ to ka mɔmu fɔ ka fɔ muso tɛ bɛn fɔ ka taa fanga taa lahara ko a ka sabali a ko kona sugu ninnu kuma fɔ sugu ninnu dabila a kan dɛmɛ ni dugawu ye k'u ka dugawu voilà k'u ka dugawu ko nafa a ka dugawu nafa de b'o la k'ale n'a ɲɔgɔnnaw ka dugawu nafa de b'o la voilà ko mais kuma bɛɛ k'a b'a fɔ a bɛ fɔ ni kɔrɔmu ye ani b'a faamu ni kɔrɔmu ye o fana tɛ kelen ye l'esprit et puis a bɛ fɔ ni comment k'a ka dugawu ba kɛ quoi kuma b'o de kan an b'o ɲini tan tagal fanga dugawu kɛ mais dans sa tonalité tu sens désespoir à espoir bana Mali muso c'est tout kelem be ka fola bi exactement ou à espoir doyara anamba unan tantula o de be nani ni kuma sugu foli mais amba nyene afa alsa aba fa kanye abe fa kanya de awore ni o ni dimina ibe iga kridi kerira pour que muso ka donga foko vraiment ils ont ka dépasser limite dépasser trop c'est d'autres côté ni be serum ke mogola tu vas bien trop là bien trop là mais amé do ke tenen Sempara ya fotu comme madame Sempara Asan Keita commune 1 allez avec commune 1 ay ou ka famille ba be commune 2 là
bon a b'a cɛ fɛ yɔrɔ min san t'o de don ne bɛ min dɔn n'a sɔrɔ commune dɔ an ka foli b'a ye an b'a dɔn muso cɛsirilenba don association dɔw bɛ s'an ma n'a tɔgɔ ye o don an b'a o madame Sempara don o don Adama Jakite ka an bɛ taa an ka parti bonya d'a kɔrɔ n'ala sɔnna ani mama Tagare kɔrɔ an mago b'u bɛɛ ka pour que au moins an ka se ka kɛ Ellen Johnson Sirleaf ne ka bɛn ka segin ka na Mali la parce que ni bɛn nana Mali la Gete bɛ na k'u bɛ yiriwa musow b'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'an ka joie de vivre retrouver len koro sɔrɔ awɔ kɔrɔfɔ laban min b'i bolo kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo Mali la an ka fɛn dɔ bɛ ka kɛ sisan bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ recroqueviller i ka identité kan fɔlɔ la an ka identité tun b'an servir de ka plaisanterie à cousinage ni fɛn ninnu kɛ mais bi an bɛ ka repli identitaire dɔ kɛ n ye fila dɔrɔn de ye n ye maninka dɔrɔn de ye n ye dogon dɔrɔn de ye n ye nin dɔrɔn de ye an ka dabila o tɛ Mali an ma Mali dɔn n'o ye vraiment ni ne bɛ message passer bi depuis bi tɛ an ka émission in daminɛ 2007 le 13 depuis o waati ne y'a fɔ attention n'an bɛ ka fɛn dɔw encourager a bɛna wolo mun na sini o ye mun ye n ko les associations religieuses et les associations à caractère ethnique ou communautaire ngo m'a fɔ k'an ma ɲi dɛ mais a bɛ ka taa ni esprit mun ye ngo kɔlɔlɔ b'a la sini wallahi depuis 2007 an y'a kuma fɔ mais jamana de bɛ récépissé d'u ma o c'est l'état qui le donne les récépissés et puis a ye interdit yɛrɛ don fɛn man ka sigi a fɔra ko n'i bɛ kulu sigi discrimination raciale discrimination ethnique discrimination sexuelle ou religieuse c'est interdit dans la constitution mais on l'encourage pas les récépissés bon vraiment ne yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ye maliyɛnya de ka di et maliyɛnya dans ta fierté d'être Pelé au Mali dans ta fierté d'être Dogon dans ta fierté d'être Malinké Soninké Sarakole au Mali o ye ka di an ka maliyɛnya in ta n'a fɔra k'an bɛ k'an ka zone nin ta k'o nin kɛlɛ ni o culture dɔrɔn défend don dɔ la an ka zone nin dɔrɔn t'an bɔ dɛ n'o cri du cœur de bɛ ne bolo bɛn ka na cohésion sociale ka na Mali la an ka ethnie ko in dabila d'accord merci Annie madame Robichaud Assetou Sangaré présidente du parti pour le renouveau et le développement PRD Mali Kura ni ɲɛta parti ale ni maa mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Yɔrɔ Jakite o ka permanent taliko ale ni Lamine Dembele minnu tun bɛ k'an dɛmɛ nin baara la Sunkalo Jara Aljuma Togo Haji Dumbiya Abu Kulubali fo ka taa se Mamadu Jakite ka taa se Kadi Dukure an b'a yɛrɛ k'a fɔ so falen don Abdoulaye Kulubali ase Orozu ka yele ale fana sera kɛnɛ kan sɔni a bɛ relais ta ale ni Adramani Djibo musow ka escalier olu bɛ tɛmɛ nin baara ye aw ni cɛw ka tulomajɛw la aw kan bɛn Dugulani